मजे की मिठाई है। खुशी में तुम ये मिठाई बांट रहे हो? ओए होए होए होए, मैं वैसे मिठाई क्या ले ले किया पूरा ले ले, तुमने? इतने शौक से अरे रख तो ले, खाता नहीं, उनका दिल होगा ना अभी। लेकिन अब हो गया जी, हो गया जी। हो गया। What? Tell me पहले। आप खाएंगे? मजे की इधर ही रख आजकल लेंगे। जो है वो बहुत हाँ, अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। मैं भी अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें हमें। दोनों जो ममालिक की राइवलरी है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा आखिर? आपका सबसे ज्यादा अर्न करने वाला ही पाकिस्तान और इंडिया का है सारा खेल, तो आप इससे भाग रहे हो। आप हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे कि नहीं, हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है। एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। के आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। को पैसे से मतलब है। आपके टेनिस पाकिस्तान में नहीं हो रहे क्योंकि दे डोंट वांट टू प्ले मेजर टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान। ये इंडियन लॉबी चल रही है। चेयरमैन का काम है बाहर जाए। मैं सजेस्ट करूंगा चेयरमैन को कि आप वो लोग दो चार रखें जो कि बाहर जाके अपने केस को प्लीड करें, आईसीसी के आगे करें, एसीसी के आगे करें और जाके बताएं कि देखो हम वी आर फुली क्वालिफाइड टू टू हैंडल एवरीथिंग। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, 2-3 साल लेकिन तो हमें इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा जो क्रिकेट में पैसा लेके आए। कोई दुनिया का मुल्क हमारी सपोर्ट में नहीं आया। कोई एक नाम बता दें कि किसी ने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग ज्यादती करो इंडियन, आप जाएं और जाके पाकिस्तान। किसी ने नहीं कहा, एक शख्स ने नहीं कहा। अच्छा ये बताइए आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? एशिया कप होगा इंडिया पाकिस्तान नहीं होता तो आप आईसीसी के इवेंट में मत जाओ ना, जो इंडिया में इवेंट हो मत जाओ, हम नहीं खेलेंगे। ये तो पाकिस्तान कह चुका है, नहीं, अक्टूबर दूसरी में जगह भी पहले नहीं खेलेंगे। उसका चेक होगा। हाइब्रिड मॉडल पे भी कह रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल पे भी ओडीआई ना खेलें। वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप में जाहिर है हाँ, इंडिया नहीं खेलना चाहता, अपने 2 पॉइंट कंसीड करे। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वो तो अभी भी देखें, अगर आप नहीं खेलना चाह रहे, पाकिस्तान तो खेलना चाह रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आपका इवेंट पूरा हाईजैक ही हो गया ना। पाकिस्तान ने भी, और वो वहां जाके खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा ना T20 वर्ल्ड कप। ये मैं आपको बात नहीं, बताऊं, अगर एशिया कप नहीं होता नहीं खेले। ये इंडिया नहीं के खेले, लिए बिल्कुल ये सही बात है इंडिया ना के कि- एक हाल वहाँ पे फिर एक नजर अगर आएगा एक एशिया चीज। कप नहीं होता ना, फिर आने वाले टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना आईसीसी रखे, ये देखिए, ये बिल्कुल ही नहीं कामरान, होगा। ये ICC सजेशन रखते आपने नहीं। पहले भी दी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो शाहिद साहब बात बता रहे हैं ना, कमाई सारी इन्हीं मैचेस से है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे करने देगा। वो तो पहले कहता है कि पहले 2 मैच हमारे एशिया कप में होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के। एक तो राउंड का, फिर सुपर 4 में 3 मैच फाइनल में आते हैं, तो वो भी है, वो चांस लेते हैं। वो कैसे इस मैच को जाने देंगे, ना होने देंगे, तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर डालेंगे। नजीब, आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे आईसीसी इवेंट हो, चाहे कोई भी हो। हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने दिखा दिया, हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे कि नहीं, हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है। आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है। तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें हमें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना, मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक। हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। इस वक्त उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज आप। एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, 2-3 साल लेकिन तो हमें ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत अभी फाइनल के दूर है 2021 फाइनल डिसीजन वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह 10 में से खेलें, एक बार हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेलें, तो हम ऐसा नहीं है। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा जो क्रिकेट में पैसा लेके आए और एक ही मुल्क। कोई दुनिया का मुल्क हमारी सपोर्ट में नहीं आया।
کوئی ایک نام بتا دیں کہ کسی نے آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ زیادتی کرو انڈین، آپ جائیں اور جا کے پاکستان. کسی نے نہیں کہا, ایک شخص نے نہیں کہا. اور اگر اس وقت, اس لیے کہ آئی سی سی کا مطلب ہوتا ہے انڈین کرکٹ کنٹرول, تو سچویشن یہ تھی جس کے وجہ سے محسن نقوی صاحب نے اس کو اوکے کیا یا انہوں نے جا کے ڈیل کی, وہ سچویشن یہ کریٹ ہو گئی تھی کہ یہ ہم سے چھین کے لے جاتے. میں آپ کو یہاں شرط یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے پھر یہ چیمپئنز ٹرافی موو ہو جاتی, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ کنٹرول, تو وہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی, اور اس سچویشن کو میرے حساب سے انہوں نے بالکل صحیح کور کیا کہ کم سے کم چیمپئنز ٹرافی ہو گئی. اب آج کے بعد سے, بلکہ اس دن کے بعد سے, اب کبھی بھی انڈیا کا ہم فیور نہیں کریں گے. اب انڈیا کی باری ہے. انہوں نے جتنی غیرت دکھائی ہے نا گوتم گمبھیر نے کہ ہم پاکستان سے اب نہیں کھیلیں گے, وہ نہ کھیل کے دکھائیں. میں ان سب کو پھر سے دوبارہ انڈیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ بونگیاں نہ مارا کرو, اتنے بڑکیاں نہ مارا کرو کہ ہم پاکستان سے نہیں کھیلیں گے. نہیں کھیلیں گے تو آئیں, نہ کھیلیں. ابھی جو ورلڈ کپ ہوگا اس کا جو فرسٹ میچ ہوگا موسٹ پروبیبلی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا. بھارت کو چاہیے کہ وہ فورفٹ کر دے, تو میں پھر مانوں گا کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں. انڈین کرکٹ کی برابری کرنے کے چکر میں پاکستانی اتنے ابسسڈ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ چائنا سے بیٹ اور بال امپورٹ کرنے کے بعد ان کی کرکٹ اچھی ہو جائے گی. لیکن چائنا سے بیٹ امپورٹ کرنے کی بات کہہ کر پاکستانیوں نے یہ صاف کر دیا کہ یہ صرف دہشت گردی پیدا کر سکتے ہیں. بیٹ اور بال جیسی چیزیں بنانا بھی پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. ویسے چائنا سے جو میسائلیں پاکستان نے امپورٹ کی تھی اور ان کا انڈیا کے ایئر ڈیفنس نے کیا حل کر دیا آپ تو جانتے ہی ہے. اب بیٹ اور بال بھی پاکستان چائنا سے امپورٹ کرے گا تو ان کے کرکٹ کا اللہ ہی مالک ہے. جب سے ٹیم انڈیا نے اپنے پرفارمنس سے یہ صاف کر دیا کہ پاکستان اب بھارت کا رائیول نہیں رہا, اس کے بعد سے ہی کمزور ہونے کا احساس پاکستانیوں کو کھائے جا رہا ہے. اس کے بعد پہلگام حملے کے بعد تو بھارت کسی بھی لیول پر پاکستان کے ساتھ کوئی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا. اس کے بعد سے ہی پاکستانیوں کو اپنا وجود ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھلے ہی پاکستان کتنا بھی اترائے, خود کو کتنا بھی انڈیا سے بڑا دکھانے کی ناکام کوششیں کرے, لیکن ہندوستان کے بنا نہ کبھی پاکستان کا وجود تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا. اگر پاکستانی اتنا ہی چائنا کر رہے تو پاکستان انڈین کرکٹ کا بائیکاٹ کر کے چائنا کے ساتھ ہی کرکٹ کھیل لے. اس میں چائنا کی پاپولیشن بھی بھارت سے زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہو, لیکن چائنا کو اپنے ساتھ ملا کر بھی پاکستان ٹیم انڈیا کو نہیں ہرا سکتا. تو چائنا سے بیٹ امپورٹ کرنے سے بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب ٹیم میں کھیلنے والے کھلاڑی ہی نکمے ہو تو کوئی بیٹ کچھ نہیں کر سکتی. یہ پریشانی پاکستان کو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی ٹیم ہر دفعہ ٹیم انڈیا کے سامنے فسڈی ثابت ہوئی ہے, جس وجہ سے انہیں شرمندگی سہنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے بھارت پاکستانیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. اسی بوکھلاہٹ میں پاکستانی نیوز اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. ان کے دیش کے جیسے ہی ان کی اپنی کرکٹ کو بھی برباد ہوتا دیکھ پاکستانی پگلا گئے ہیں. باقی دوستوں آپ کی رائے اس پر کیا ہے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے, اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مسٹر بھارت کو ابھی سبسکرائب کریں. میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.